प्रेज लॉर्ड। नमस्कार फेदर सार। नमस्कार आज्ञा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सर्वप्रथमे मु प्रभु को धन्यवाद दउछि कि आज सुंदर सुजोग पाए आ संध्या समय रे जिहोवा जिरी सिंगिंग मिनिस्ट्री रे प्रभुंकर सेवा करिवा पाए आ प्रभु मते सुजोग देथिबा हेतु मु प्रभु को धन्यवाद दउछि। विशेष करी प्रभुंकर दास पास्टर संजय सेनापति आज्ञा को मोर हार्टली धन्यवाद देवी। आज्ञांकर गीत गुड़ाक मु देखु थाए बेले बेले आज्ञा को मन पकाउथिबी। लास्ट टाइम गोटे बापा उपरे गोटे गीत करथिले आ मते बहुत भल लागितला से गीत। रियली आज मु आज्ञा सहित देखा करने को भी सुजोग पाइली। प्रभु को धन्यवाद दउछि। सेपरि सामसन आज्ञा मते से किछि दिन पूर्वरु मते से जूम रे आसिया पे कहिथिले, तांको पाई भी मु प्रभु को धन्यवाद दउछि। सेपरि लीड करथिबा आज्ञा को भी उपचिष्ट वयोज्येष्ठ अनेक प्रभुंकर मन्नित अभिषिक्त आ महान दास मान अछंती समस्तंकु छोट भाई हिसाब रे मु आपन माननकु मोर हृदयपूर्वक नमस्कार प्रेज लॉर्ड ज्ञापन करूछि। हालेलुया। प्रभुंकर पवित्र नाम धन्यवाद हो। आमे अल्प समय प्रभुंकर वाक्य देखिबा पाए जिबा कि निश्चित भाव रे आमे गीत गाइछु, आराधना करिछु, प्रार्थना करिछु आ प्रभु आमानकर जीवन रे निहाती किछि कथा हेबे। एथिपे आमे निश्चित भाव रे प्रभुंकर वाक्य को सुनिबा पाए जिबा कि आमर प्रभु से कथा आमको जेतेबेले कथा कहि थांती, आमर प्रभुंकर कथा आमे जेतेबेले सुनु सेतेबेले आमानकर जीवन बदली जाय थाए, आमर भविष्यत बदली जाय थाए। अनेक लोक प्रभुंकर कथा को न सुनी, प्रभुंकर कथा को न मानी, न विश्वास करी सेमानकर जीवन को सेमान निजे कोन करंती नष्ट पथरे नै थांती। निजे सेमान निजर जीवन को खराब रास्ता रे नै थांती। किंतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर वाक्य रे जीवन अछि। हालेलुया। आमे देखुछु प्रभुंकर वाक्य रे जीवन अछि। जो माने प्रभुंकर वाक्य सुनिबे, जो माने प्रभुंकर वाक्य रे चलिबे, जो माने प्रभुंकर वाक्य को बुझिबे, जो माने प्रभुंकर वाक्य को अपनाइबे, जो माने प्रभुंकर वाक्य द्वारा चलिबे सेमानकर जीवन रे निहाती प्रभुंकर महान महान कार्य आमे देखि परिबा। हालेलुया। विशेष करी मु आज आपण मान अनेक लोक अछंती, तेबे मु छोट परिचय देवा पाए चाहे। कोरापुट जिल्ला रे प्रभु आमानकु गोटे ट्राइबल अंचल रखिचंती कि मो नाम रे आपण मान जानि पारुथिबे। आ विशेष करी आम ग्राम होछि नीलाबाड़ी। प्रत्येक वर्ष आम गाँव रे बहुत बड़ यात्रा हुए। प्रत्येक वर्ष आम गाँव रे बहुत बड़ यात्रा हुए। आ ए वर्ष मध्य मार्च 10 तारिख रे बोधे आरंभ हेबो। तेबे मु काहे के कथा कहूछि माने प्रभुंकर वाक्य मु सुनिबा द्वारा मु आज सेई जगारू, सेई स्थानरू, सेई अंचलरू मु कोन हेली आज प्रभुंक सहित बंचिबा पाए सुजोग पाइली। हालेलुया। प्रभुंक ठार मु बढ़िबा पाए सुजोग पाइली। मोर प्रभुंक लोक माने आ गोटे कथा मु कहिबी कि आज आमे जानि परिबा, बुझी परिबा कि मोर प्रभुंक लोक माने जो परिवार रे कि आज सेही यात्रा आरंभ करिथिले सेई परिवार मते प्रभु बाछि छंती। ଏହା ଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାन କିଛି ନାହିଁ। ତେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିବ। ସଦା ପ୍ରଭୁ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବ। ସଦା ପ୍ରଭୁ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ। कि मोर प्रभुंक लोक माने प्रभु सेमानकर निकटवर्ती हेबा पाई चाहिले मध्य आज अनेक लोक दुनिया को निकटवर्ती करूछंती, मंद अभ्यास को निकटवर्ती करूछंती, पाप को निकटवर्ती करूछंती। एपरि अनेक विषय को आज माने खोजुछंती, किंतु प्रभु को ए माने खोजी पारुनाहांती। प्रभुंकर प्रेम ए माने पाई पारुनाहांती। प्रभुंकर वाक्य आमे पढ़िबा बुझिबा। आसंतु गीत संगीता 145, गीत संगीता 145 पर्व तार 18 पद हम पाठ करिबा। गीत संगीता 145 तार 18 पद ସଦାପ୍ରଭୁ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଟିକେ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ପଢିଦେବି ନହେଲେ।
ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିକଟରେ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ତୁମେ 145 ଉପଯୁକ୍ତ ର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଉଛ। 145 ର 18। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକର ଚିନ୍ତା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ବଢୁଛି। ଏଇପରି ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ। ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ। ସମସ୍ତେ କିଏ ବି ଆରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତଳ ଲାଇନରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା? ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା କି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ, ନିଜର ଗୁଣ, ନିଜର ଚରିତ୍ର, ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ, ନିଜର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମଦ ବି ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଟକା ଫୁଟକା ପୁଡିଆ ଫୁଡିଆ ଖେପି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇପରି ଲୋକମାନେ ଶେଷରେ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ପୁଡିଆ ଖାଇ ଖାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଲି, ହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା? ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ? ମୁଁ ମଦ ପିଇ ପିଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରଲି, କାହିଁକି ମୋର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ନାଇଁ? ମୁଁ ମଦ ପିଇ ପିଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରଲି, ମୋର କଳି କଣ ହେଇଗଲା? ଖରାପ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ହୁଅନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଘର ନାହିଁ, ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗାଡି ନାହିଁ, ଗାଡି ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ମତେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ମିଳିଗଲା। ମତେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ମିଳିଗଲା। ସବୁ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ମାନେ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ମିଳିଗଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାତ୍ରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାମ ରହିଲେ ଯୀଶୁ, କାମ ସରା ଗଲେ ନାଇନି, ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ନରକେ ଯାଇସୁ ଭାଇ। ଆରେ କାମ ରହିଲେ ଯୀଶୁ, କାମ ସରା ଗଲେ ନାଇନି, ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ନରକେ ଯାଇସୁ ଭାଇ। ପିଲା ନଇଲେ ପିଲା ଦିଆ, ପିଲା ଦିଆ, ଚାকরি নইলে চাকরি দিয়া, চাকরি দিয়া, ঘর নইলে ঘর দিয়া, ঘর দিয়া, সবু তো বড়িয়া মাগবাকে তুই জানসু, দেলা পরে বাবু তুই যিশুকে ভুলি যাইসু। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ, ଆଜିର ଡେଟରେ କି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଆମର ପାଖରେ ରହି ଆମକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ସବୁବେଳେ ଆମର ପାଖରେ ରହି ଆମକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମର ପାଖରେ ରହି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମର ପାଖରେ ରହି ଆମକୁ ସେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବେ, ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ଦେଖିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବେ, ପୁରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରଭାଷା ଏମିତି କହିବେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ପୁରା ଇଂଲିଶରେ ପରଭାଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ପୁରା ଇଂଲିଶ। ତାଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝବାଟା କଷ୍ଟ। ସେ ଏରିଆରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଏନି। ଏଇପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଏନି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି।
किंतु आम सत्य भाव रहा द्वारा ही सत्यतार बढ़िया द्वारा ही सत्यतार बंचिबा द्वारा ही सत्यतार आम चलवा द्वारा ही सत्यतार आम प्रभुंकर सहित कनेक्शन रखा द्वारा ही दिने से सत्य आमको प्रभुंकर राज्य को नेब आमेन हालेलुया प्रभुंकर राज्य को नेब प्रभुंकर लोक माने एथिपाई आम जीवन में निहाती जहां भी आम प्रभुंकर दृष्टि रे करिबा सत्य भाव रे करिवार अछि ए जगह लेखा हला सत्य भाव रे प्रार्थनाकारी बोले मिथ्या सत्य भाव रे प्रार्थना करिबा लोकंकर से निकटवर्ती तेबे मिथ्या भाव रे करिबा लोकंकर से निकटवर्ती हेबे ना मोर प्रभुंक लोक माने एथिपाई आमे निहाती एमिति दिन रे आमे अछु एमिति एमिति समय रे आमे उपस्थित अछु एमिति एमिति समय चाली छे बे दुनिया रे आमे निहाती प्रभुंक सहित रहिबाकू पड़िबो आमेन हालेलुया निहाती हम प्रभुंक सहित रहिबा पय पड़िबो निहाती हम प्रभु चालीबार अछि नरे तांकर सहित आमे मिसी जाई करी आउरी किछि फरक नै आउ किछि फरक एबे दुनियार दुकान बंद हेबाकू जाउछि दुनियार बिजनेस बंद हेबाकू जाउछि दुनियार सब विषय में बंद हेबाकू जाउछि कि मोर प्रभुंक लोक माने लोक यीशु को ग्रहण करूछन्ते दुनियार खाता बंद हे जाउछि हालेलुया दुनियार खाता बंद हे जाउछि एथि पे आज दुनिया भयंकर टेंशन रे आज हजोतिबा समय रे आपण आ मु जदि सत्य भाव रे प्रार्थना करिबा प्रभु हमर निकटवर्ती हे चलेबे हालेलुया प्रभु हमर निकटवर्ती हमको चलेबे मोर प्रभुंक लोक माने एथि पाए आमे निहाती सत्य ओ आत्मा रे प्रार्थना करिवार अछि आमे देखिबाकू जिबा जोहन लिखित सुसमाचार 4 पर्व तार 24 पद से एपर लिखा जाय जो माने ताहांको ठारे जो माने ताहांको ठारे उपासना करंती जो माने ताहांको ठारे प्रार्थना करंती जो माने ताहांको ठारे अछंती से माने सत्य ओ आत्मा रे प्रार्थना करिवार अछि कारण प्रभु अछंती आत्मा आमेन हालेलुया से आत्मा अटंती से आत्मा हमर जीवन रहिबा पय इच्छा करंती से आत्मा हमर सहित रहि हमको चलाइबा पय इच्छा करंती से आत्मा हमर सहित रहि हमको शिक्षा देबा पय इच्छा करंती से आत्मा हमर सहित रहि हमर भविष्य बदलाइबा चाहंती से आत्मा हमर सहित रहि हमर सुरक्षा दाता हेबा पय चाहंती आमेन हालेलुया एथि में मोर प्रभु को लोक माने आमे निहाती जदि प्रभुंकर लोक तेमा बुझीबार अछि आत्मा रूपी प्रभु हमर भितरे रहिबा पय इच्छा करछंती हालेलुया आत्मा रूपी प्रभु हमर सहित रहिबा पय इच्छा करछंती एथि पय आमे निहाती आत्मा रे और सत्य रे तांकर उपासना करिवार अछि केमिति लोक मान अछंती आज्ञा टिके चिंता करिबा पुड़िया खाई कर तो भात खाऊ नांती हां पुड़िया खाई कर तो ड्रिंक पीऊ नांती किंतु पुड़िया खाई कि लोक कोन करछंती प्रेस लॉर्ड बोलुछंती यार पकई देथिबे गालो पूरा एतकी पूरा फुली जाइथिबो गालो प्रभुंकर लोक गालो फुली जाइथिबो प्रेस लॉर्ड बोलथिबो केमते लोक मानकर जीवन रे आशा केमिति अछि जे हमें प्रभुंकर लोक हम प्रभुंकर राज्य को जीवा केमिति चिंता अछि मानकर जीवन रे मोर प्रभुंक लोक माने आमर जीवन को देखी आमर चालीचलन को देखी आमर व्यवहार को देखी आमर प्रभु भय को देखी लोक उद्धार पाइबे से जेंती आमे जेंती से सेंती यार किछि फरक नाही लोक मान जदि सेंती बुझिबे तेबे आमर प्रभुंकर महिमा केबे हेबो हालेलुया आमर प्रभुंकर गौरव केबे हेबो मोर प्रभुंक लोक माने भूत माने प्रभुंक डरुछंती भूत माने प्रभुंक डरुछंती किंतु मनुष्य माने जो माने जानि छंती जे प्रभुंकर दया अनुग्रह बिना बंची पारि माने जानि छंती किंतु ए लोक माने प्रभुंक डरू मोर प्रभुंक लोक माने जदि आमे एबे प्रस्तुत हेबा नै प्रभु ठार जदि आमे ठीक से जीवन काटिबा नै आमे धरा पड़ी जिबा एपर समय आसुछि एथि में मोर प्रभुक लोक माने एई दिन मानकर एई शेष दिन रे एई प्रभुंकर आगमन समय कि आमे जानि पारछु शेष दिन रछु आमे निहाती प्रभुंकर सहित लागि के रहिबा प्रभु जदि हमर सहित लागि के रहिबे निश्चित आमे सुरक्षा पाइबा हालेलुया आमे निश्चित उद्धार पाइबा आमे निश्चित रक्षा पाइबा ए दुनिया रो कोनोसी विषय हमको बंचै पारिबो नै किंतु प्रभुंकर वाक्य प्रभु ही हमको बंचै मोर प्रभुक लोक माने एथि में प्रभुंकर चालिबा को पड़िबो सत्य भाव रे जो माने प्रार्थना करूछंती प्रभु तांकर निकटवर्ती अटंती मोर प्रभुंक लोक माने गोटे पद हम पढ़िबा पय जीवा गीत संगीता 34 पर्व तार 18 पद गीत संगीता 34 तार 18 सदा प्रभु भग्नांत करुण मानकर निकट विपद नै
34:18 ପଢ ମା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ନେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ଅପମାନ ଆସୁ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ ଓ ଯାହା ବି ଆସୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଯଦି ରହିଛୁ, ପ୍ରଭୁଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ନାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଦୂର କରି ଆମର ସମସ୍ତ ଯାହାକି ଆଜି ସଂସାରରେ ହଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହା ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭାବିକି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି, ଆମର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ଦୁନିଆର ଲୋକ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ପୁରା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 16:25 ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଉଲ ସିଲା ଜେଲଖାନାକୁ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ର ବିଜନେସ କଣ ହେଇଗଲା? ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିଛି ଲୋକର ବିଜନେସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଠକିକି ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ କିଛି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଲାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଜଣେ ଦୈବଜ୍ଞ ବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ କିଛି କମାଉଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ? କିଛି ଲୋକ କିଛି କମାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଚଲେଇଥିଲେ କି ସେ ମା ଦେଇ ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ପାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ସେ ମାଗୁଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଆମ ବାବା, ଆମର ବଡ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୂଜାରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବଡ ବାପା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆମ ସାଇଡରେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି, ଟିକେ ଦୂରକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି ଥିଲେ। ଆମ ବଡ ବାପା କଣ କରନ୍ତି? ପୁରା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କରିଦେଇକରି, ହଁ ମା, କଣ ମା, କୁକୁଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ କି, ଛେଳି ଆଣନ୍ତୁ କି, କଣ ଆଣନ୍ତୁ ମା, କହ ବୋଲି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି ଏମିତି କରୁଥିଲେ। କଣ ଆଣନ୍ତୁ କହ? ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଆମର ବଡ ବାପା କହିଲେ, ମା କହୁଛି ତୁମର 1001 ଟଙ୍କା ପକାଉ ପଡି ବୋଲେ। ଆମ ବଡ ବାପା 1001 ଟଙ୍କା ପକାଉ ପଡି ତୁମେ ବୋଲେ। ଆମ ବଡ ବାପା ଏବେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଖରେ ବସ୍ ଟିକଟ ପଇସା ନାଇଁ। କଣ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ? ବସ୍ ଟିକଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ 1001 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଦେବୁ? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇପରି ଆଜି ଦୁନିଆରେ କଣ ହଉଛି? ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଝଗଡାଝାଟି ବନ୍ଦ, ଥାନା ବାଟକୁ ଯିବାଟା ବନ୍ଦ, ରୋଗ ବେମାର ବନ୍ଦ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛି କି ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି, କେତେ ଟେନସନ ଆସିଲେ ବି, କେତେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ବି, କେଡେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
प्रभु जदि आम निकटवर्ती अटंती आमे टेंशन नेबा दरकार नाही। आमे हालेलुया। आमे टेंशन नेबा दरकार नाही। प्रभु लोक माने सेति में अवश्य वाक्य रही कि सदा प्रभु कहार निकटवर्ती जो माने सत्य भाव रे प्रभु ठारे प्रार्थना करती, सत्य भाव में प्रभु उपासना करती, से निकटवर्ती मोर प्रभु लोक माने पाउल सिलक आम देखुचु कि से मार मंद आत्मा को से कौन कर प्रार्थना करने द्वारा मंद आत्मा छाड़ी पलैला। मंद छाड़ी पलैला। एबे से कौन हो गला, से दुकान बंद हो गला। दुकान बंद हो गलारू पाउल सिला को जेल रे पकई दउछंती। जेल रे पकई देले से माने कोन चुप थिबा लोक माने कि जेल रे मते से माने कोन कर दउछंती, भूमिकंप कर दउछंती। हालेलुया। प्रभु जदि आपनकर मोर जीवन रे अछंती, आपण हम जदि प्रभु ठार ठीक रे हम जीवन काटिबा, निश्चित भाव रे प्रभु आपनकर दे मोर दे किछि करिवे। हालेलुया। आपनकर दे मोर दे किछि करिवे मोर प्रभु को लोक माने। एथि पे हमें कोन करिवार अछि, प्रभु को ठारे सत्यतार जीवन काटिबार अछि। आम प्रभु सत्य प्रार्थना करवार प्रभु लोक मैंने प्रभु आम चलवा द्वारा आम जीवन रे अनेक सफलता पाई परिबा। प्रभु लोक मैंने विजाति लोक मान तो से जानी ना किंतु आमर लोक मान देखा जे कई भय ना तार जीवन टे भय ना बुझे। संध्या बेले कार घर को जो जीव टीवी लगे देखुवे से संध्या बेले कार घर को जाओ सातटा जदि हेची बोले तुलसी तुलसी आमे जीबू भासी तू आसी करी मोझी घरे था बसी। मोझी घरे ताको बसाई करी माने कोन करथिबे एडे बड़ टीवी गोट रखि देथिबे एमती करी बसिथिबे। मोर प्रभु को लोक माने टिके चिंता करिबा कि आज हमर प्रिय प्रभु को लोक माने सेही समय को टिके बाइबल धरि पढ़बे कि से समय टिके प्रार्थना रहिबे, से समय टिके प्रभु को विषय चिंता करिवे, से समय टिके प्रभु को उद्देश्य रे गीत गान करिवे, से समय रे हां जदि समय टिके प्रभु को लागि के रहिबे तबे निश्चित प्रभु से छाड़ीबे। टीवी देखि दउथिबे घंटा घंटा मुंड बताई जाउची आज्ञा बोलथिबे। घंटा घंटा देखि दउथिबे टीवी एपटे आ कोन करथिबे मुंड बताउची बोलथिबे। हां तापर कहथिबे आज्ञा टिके मोर मुंड बताउची टिके प्रार्थना करि दे। मुंड बता पासे टीवी देखि मुंड बता हेले पास्टर आगे ता कोन करबे मुंड बता कमु बोली प्रार्थना। गोटे पास्टर आगे गोटे फॉर्म जाइतिला मझिरे कारो कारो अनम्यूट अछि देखंतु जने पास्टर आगे को ए मझिरे गोटे फोन जाइतिला पुणी कोन करबे प्रार्थना गले रविवार दिन पूरा रविवार दिन प्रार्थना गले पुणी से बसी करी कोन रे बसी करी पूरा सही पड़े पुणी से पूरा सही पड़े पुणी से वाक्य बिल्कुल सुनबो। पास्टर आगे जदि पचारबे काई कि मां सही दउछ बोले नाही आज्ञा राति सारा आज्ञा टीवी रे बसी दउची सेरा पे रात्रि बेले निद हो नै तेबे घरे डिस्टर्ब हेबो बोली चर्च रे एले मत केते बडे निद आसुची आज्ञा फैन पाए फैन बुलुची के मत डिस्टर्ब करवा लोक नाहंती बढ़िया हे चर्च रे हम सही पारुची आज्ञा बोली करी पुनी से आदिके लोक मान को चर्च घर बोले खेलो ना चर्च घर बोले मजा मजलिस चर्च घर बोले किछि लोक मान को आज भय नाइ मोर प्रभु को लोक माने किंतु आमे टिके चिंता करिबा आपणकर बा एहीपरि लोक मानकर एहीपरि मूर्खता जीवन द्वारा से मानकर जीवन केबे भी भलो हेबो नै से केडे बड लोक हो जे भी हो प्रभु को जदि तार जीवन रे जागा देई नै तेबे किछि नै। आमेन हालेलुया। मोर प्रभु को लोक माने एथि पे आमे टिके चिंता करिबा प्रभु हमकु जो सुजोग देइछंती एथि पाए आमे प्रभु सहित चलीबा पाए पड़िबो। प्रभु कोन करनांती आगे आम पाए टीवी देखले मोर पिला माने हैरान हो जाउछंती ए दुनिया लोक माने सीरियल माने सिनेमा माने देई पकाउछंती मोर पिला मान को मैं काम करबी बोले अरे प्रभुंकर वाक्य भी देउछंती टीवी रे। हां प्रभुंकर वाक्य भी देखबा पाए केतरा चैनल तो मोर पाए रेडी करा हेछि किंतु वाक्य बेस समय देखबे ना हमर लोक माने हां चैनल को चेंज कर दो। मोर मु काई के कथा कहूछि माने मु एमोजि जतकी घर को जीवी कार घरे तो कांथ एडकीटा पड़िथिबो कार घरे तो कबाट एडकीटा झुलुथिबो एडे बड़ बड़टा मान रखिथिबो मु टेक टेंशन हे जाउथिबो
एटा मान रखी करे ओलाई कर रखवा बंटा कु गोटे मंडली कु गोटे प्रभु को दास को कि ए मान टिके सहाय्य करले कोन हेतांता आशीर्वाद पाइता मोर प्रभु को लोक माने निहाती आमे शेष दिन रे सत्य भाव रे आमे हालेलुया सत्यता रे तांको ठारे आमे प्रार्थना करिवार अछि नाइ तो किछि काम रे नै टाइम आसबो स्कूल जाउछु कि रे हां जाउछि प्रेजेंट पकाउछु कि रे हां पकाउछि पाठ पढुछु कि रे हां पढुछि एले केमती फेल हे गेलु रे केमती फेल हे नो प्रभु को लोक आम जीवन रे आमे प्रार्थना जाउछु आराधना करूछु उपासना करूछु सब विषय करूछु नो प्रॉब्लम किंतु आमर जीवन जो जीसु को जगह देनु जीसु को सहित हम चली पारुनु जीसु को हम भय करि पारुनु जीसु को कथा हम सुनुनु तेबे हेबो नै मत पी चर्च रे जाय हेबो मिचो कहि चर्च रे जाय हेबो फटकार करि चर्च रे जाय हेबो आ सिंहासन रे बसी हेबो बोले बड़ बड़ स्टेज रे माने बसी हेबो पद पद मिली जीवो सब मिली जीवो किंतु स्वर्ग राज्य रे जगह मिलबो नै मिलो मोर प्रभु को लोक माने एथि पय टिके हम चिंता करिवार अछि टिके हम चिंता करिवार अछि निहाती चिंता करिवार अछि सैला वाले टिके चिंता करंतु मुझे स्वर्ग को जीवी नै मोर बाट केमती थिबो मुझे स्वर्ग को जीवी नै तबे मोर जीवन केमती हेबो मुझे जदि स्वर्ग को जीवी नै एटा केमती कथा टेंशन लागि जिवो टेंशन ले कांदवार अछि एबे प्रभु को दास प्रार्थना करूथिले प्रभु आमनकर पाप को तुमे क्षमा कर रियली मोर प्रभु को लोक माने आमे सब बेले प्रभु को ठारे कांदवार अछि एबे कांदले काम को बाट मिलबो नले बाट मिलबो तेबे आमे टिके चिंता करिवा पाउल सिला कारागार रे थिले प्रभु ताकर निकटवर्ती थिले हालेलुया प्रभु ताकर निकटवर्ती थिले मोर प्रभु को लोक माने एते आमे देखि कि दिबा तो अनेक आमे देखि परिबा अनेक विषय में देखि पार जोसेफ को जदि आमे देखिबा जोसेफଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେରିତ ପାଠ କରିବା ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରେରିତ 7 ତାର 9 ପ୍ରେରିତ 7 ତାର 9 ପିତୃକୁଳପତି ମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରି ମିଶରକୁ ନିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ତାଙ୍କର ସହିତ ନଥିଲା कि बिल्डिंग दुटा नथिला कि कार नथिला कि सुना नथिला कि 100 एकर जमीर पट्टा नथिला तांकर पाखरे किए थिले तांकर पाखरे प्रभु थिले प्रभु जदि नहांती से किए भी हो आज्ञा किछि काम रे नै जे भी हो ते मोर प्रभु को लोक माने आमे गीत गाउछु ना जेति की रहले मिसा दुनिया रो सर्टिफिकेट सरगे जीवा काजे नाई मिले तो के टिके मोर प्रभु को लोक माने दुनिया रो कोनोसी विषय द्वारा आमे उद्धार पाई परिबा नै दुनिया रो कोनोस विषय हमको बंचै परिबा नै दुनिया रो कोनोसी विषय द्वारा आमे दुनिया रो हजी जीवा द्वारा आमे प्रभु को राज्य को जाई परिबा नै किंतु प्रभु जदि हमर सहित अछंती दुख रे कष्ट रे अभाव रे अनाटन रे परिस्थिति रे टाड़न रे जीवन काटले मध्य ईश्वर प्रभु जदि आमर सहित अछंती आमर जीवन धन्य होई जीवो हालेलुया आमर जीवन धन्य होई जीवन प्रभु को लोक माने जोसेफ को कोन भाई माने आइसक्रीम देले की हां आइसक्रीम देले भाई माने आजकल 4-5 टा आज्ञा मान छिडा हेबे अरे ने रे तू यार टिके भांगो खा हां ए टिके माइक्रोवेव पका होथो से टिके माइक्रोवेव पका होथिबो हां अलगा लोकर कथा कहू नै आज्ञा हमर लोकर मानर कथा कहू बहुत लोग मु देखिछ रविवार दिन मु गोटे माने हमर 2 नंबर फील्ड रे जाउची मो आ उपरला रे मु गोटे जगह जाउची सेकंड सेक्शन जगह रे जाउची मो सियाडू जने आसु चंदे समान आसले मोर पाखरे छिडा है प्रेस लड़ा गया बोल देले मने बोलो बोलो कने पास्टर लो भाई बोलो चक भाई बोल संदे कोन होते पास्टर लो भाई बोलो चक भाई
ପାଷ୍ଟର ଭାଇ ବେଳ ଚକ ଭାଇ କଣ ଆଜ୍ଞା ତୁମଣି ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି କି ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ତୁମଣି ତୁମଣା ବେଣ୍ଡ ହେଉନାହିଁ କି ନାଇଁ ଏମିତି ପାଷ୍ଟର ବୋଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗାଇଦେଲେ ତୁମଣି କଣ ହେଇଯିବ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ବାଜୁ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ତୁମଣି ବେଣ୍ଡ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ ଟାଇମ ହେଲେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଏଠି କାଟିଦେବେ ଏମିତି କାଟବେ ନହେଲେ ଏମିତି କାଟବେ ସେତେବେଳକୁ ବୋଲେ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାଟା ମାନେ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିହାତି ଜରୁରୀ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମର ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଅନାଥ ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ ଆମେ ହାରିଯିବା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କାମରେ ଆସିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆମର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରହିବାର ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକାଇଦେଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରଲେ ଅତ୍ୟାଚାର କରଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଆଖି ଆଡେ ଲୁହ ପଳାଇବ ଆଜ୍ଞା ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢିବେ ନା ଆଖି ଆଡେ ଲୁହ ପଳାଇବ ଯେ ଠିକରେ ପଢବାର ଅଛି ଠିକରେ ପଢିବାର ଅଛି ଏହିପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉଠେଇ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚରକୁ ସହି ମଧ୍ୟ ମିଶର ଦେଶରେ କଣ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛି କି ମିଶର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି ମିଶର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ମିଶର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାରାଗାରରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉଠେଇବାକୁ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିହାତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନରେ ଦିନେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ହାଲେଲୁୟା ଦିନେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଇପରି ହିଁ ଦିନେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସତ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିବା ଦିନେ ସେ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ସେ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନେଇକି ଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା କି ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଏ ଜଗତ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ନାହିଁ ରାଜା ଏ ଜଗତ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଉଛି ବଳି ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବଳି ହେଇଯାଏ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଳି ହେଇଯାଏ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ ବଳି ହେଇଯାଏ ଆମକୁ ସେ ପଥ ହେଲେ ସବୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦଉଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଶେଷ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି 3:20 ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ଯୀଶୁ ବିନା ଆମର ଜୀବନ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜାଲରେ ପଡିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ପଥହରା ପଥିକ କେହି ବି ନଥିଲେ ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଲ ଜୀବନେ ପ୍ରେମ ନେଇ କିଛି ବି ଆଶା ନାହିଁ ମୋ ପାଶେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆବରି ନିଅ ହେ आहे क्रुशधारी आश्रय दियो हे जीसु निजर भाई मान मारी पकाउछन्ति निजर भाई माने ईर्षा होउछन्ति निजर भाई माने गातरे पकई देले निजर भाई माने बिकी देले निजर भाई मानक ठारो से दुख उठेले मिस्र देश तांको बिक्री करा गला मिस्र देश रे से जाई करी अनेक दुख कष्ट उठेले अनेक समस्यार सम्मुखीन हेले मोर प्रभु को लोक माने किंतु हमें देखुछु कि जोसेफंकर सहित परमेश्वर थिले मोर प्रभु को लोक माने परमेश्वर हमर जीवन रे रहिबा निहाती दरकार निहाती आपणकर जीवन रे मोर जीवन रे कोन अछि कि नै ता इंपोर्टेंट नै मोर प्रभु को लोक माने किंतु प्रभु निहाती हमर जीवन रहिबार अछि 10 पद टिक पढंतु 10 पद
ସେଇ 7:9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, ପ୍ରେରିତ 7:10। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମିଶ୍ରର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଥିରେ ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଓ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଗୃହର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମର ସହିତ ଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଥିବେ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଥିବେ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଭାବି ନଥିବା, ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବା ଏହିପରି ଜୀବନ ଆମକୁ ଦେବେ। ସେ ଏହିପରି ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଏହିପରି ଆମକୁ ସେ ଉଠେଇ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆପଣାଇବାର ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରା ନହେଲେ କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି, ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆସିଲା ପରେ ମଦୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା ଭାଇ, କଣ କରିବା, ମତେ ଜଏନ କରିଲେ ନାଇଁ, ମତେ ଦରମା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ, ଏ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଅନେକ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର କଥା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଷ୍ଟ, ଛୋଟ ବେମାର, ଛୋଟ ଅଭାବ ଆସିଲେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ ରେ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲା। ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଥିଲା। ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଏହିପରି ପ୍ଲାନ ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଫ୍ୟୁଜ ଉଠିଯିବ କି ଆମର ଜୀବନରେ ଭାବି ନଥିବା ଏହିପରି ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଉପରେ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଶେଷ ଦିନରେ ଅଛୁ, ଜଗତକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଆମକୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ନିହାତି ଏଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି କି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ, ଦୟା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଭା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଭା କଲେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି କି ଅନେକ ଲୋକର ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକର ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକର ଜୀବନର ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଜି ବାଛିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ସେମିତି ନାହିଁ, ତୁଇ କିଏ ରେ, ମୁଇଁ ଭଲ ଥିଲେ ହେଲା, ମୁଇଁ ଖାଇଲେ ହେଲା, ଆମକୁ ଲୋକର ଚିନ୍ତା ଆମକୁ କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ତୁମର ଚିନ୍ତା ମତେ କାହିଁକି ବୋଲିଥାନ୍ତେ ଯୀଶୁ, ତେବେ ଆମର ବାଟ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ଓ ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 45 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବ ପାଠ କରିବା। ଫଟାଫଟ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପରା, ସମୟ ତ ଆମକୁ ବହୁତ କମ କି ନାହିଁ। ପାଠ କରନ୍ତୁ 45 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। 4 ପଦରୁ ପାଠ କରିବା। 4 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଯୋସେଫ, ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିଶରଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମତେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କଲ ବୋଲି ଏବେ ଦୁଃଖିତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ମତେ ପଠାଇଲେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବାର ଯୋଜନା।
परमेश्वर को योजना कि से आमर जीवन को बचाई चाहती किंतु मूर्ख लोक मान चिंता कौन टंका पछरे धाई करी दुनिया रे हजि जाई करी एटा सेटा पछरे धाई करी एमाने से प्राण कोन करछंती से जीवन कोन करछंती हराइबार लागि छंती मोर प्रभु को लोक मान एथि में देखुछु जोसेफंकर जीवन रे एते सब घटना घटी गला किंतु प्रभु तांकर सहित जेतले अछंती से विषय मन तांको मने पडु नै आमे हेले से मते कहबो की ताकू देखि देबी कोन बोला मैं ताकू देखि देबी ताको से मते चेयर रे बसैला नै आजिकल बहुत मंडल रे चेयर रे बसबा को भी माट गल चली छी पद पदवी भी झगड़ा झाटी चली आज बहुत मंडल कार ना टिके धरदेले भी असुविधा मोर प्रभु को लोक माने आपणकर मोर जीवन दे किछि लोकर जीवन उद्धार पाइबार अछि हालेलुया आपणकर मोर जीवन दे किछि लोकर जीवन परित्राण प्राप्त हेबार अछि आपणकर मोर जीवन दे ओ अनेक किछि लोक परित्राण प्राप्त होई प्रभु को राज्य अंशी हेबार अछि जोसेफ एम्ति कथा कहले भाई माने दूर आसले केंदी थिवो नि कि जागा रे शुणु आम गाँ पाखरे गोटे गाँ अच्छी ख्रिस्टियन परिवार से लोक तार पुओ छोट थिला से लोक बाहर पळेला 16 वर्ष ପରେ से आसला केते वर्ष ପରେ 16 वर्ष ପରେ माने मु जाइतिली गोटे मासे पूर्व से आसी गोटे मासे 2 मास पूर्व मु जाइतिली से माने कहले आज्ञा आउ सतरे की मिचरे की बंचिची की नाई की हमर बापा दया कर प्रार्थना करंतु आ से जुड़ थिले जदी अछि बोले पळाय आसु जदी नाई बोले नाई छिटला किंतु प्रार्थना टी करो आज्ञा बोले ले मु तांगर छिडा की प्रार्थना करतली प्रभु जदी से व्यक्ति अछि ताकू धरि आन साउंड आसुनी सर साउंड आसुनी जदी से लोक अछि प्रभु ता कोन करो धरि आन ता कोन प्रभु बोली कोन करू प्रार्थना करलु ठीक से मासे 1.5 मास भीतर से लोक पळायला 16 वर्ष पर आसीची घर द्वार चेंज हो जाइए तांकर पिला माने बड़ बड़ हो जाइछंती किए कोन की सब किछ जणा सुना नै तापर तार परिचय देला परे से माने एटा तोर पुओ एटा तोर बहु एटा तोर घर एंती हेला को से भीतर गोटे 3-4 मास कोन करला प्रार्थना बसी मोर पिला ने जा हेले भलो साउंड आसुनी सर आसु नै कि साउंड समस्त को आसु नै से कोन करले गोटे 3-4 मास से प्रार्थना बसिले प्रार्थना बसला परे देखंतु आपण मानकर नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लम थिबो आसी कि नै आसुची नेटवर्क प्रॉब्लम थिबो 3-4 मास से प्रार्थना बसला परे किए जण तक कोन करला धीरे ढुकुआटा सिखे देला मद टिके अभ्यास करे देला मद अभ्यास कर देला रो से भी कोन करला आउ 2-3 मास परे मरी गला कोन हैला मरी गला मोर प्रभु को लोक माने प्रभु को योजना जे हमर प्राण बंचेबार किंतु मनुष्यर चिंता कोन तार जीवन को से परेबा तेमर प्रभु को लोक माने प्रभु जब आम निकटवर्ती होती आमर जीवन बंचे आमर जीवन बंचु बंचु अनेक लोक जीवन बंची था जोसेफ जगह कहते तुम्हें दुखित हवा दरकार नहीं जेपरी आमर प्राण बंचीबो जेपरी तुम मानकर प्राण बंचीबो आम से देखो तुम प्रभु को लोक माने एथिपाई प्रभु कौन करले मते आग्रे पठेइछंती हालेलुया एथिपाई मते प्रभु आग्रे पठेइछंती आज आग्रे किछि आग्रे हमको परित्राण देइछंती प्रभु किछि आगुरु हमें किछि प्रभु को जानिछु हमें टिके आगुरु प्रभु को पाइछु हमें भी कोन करिवार अछि कि अनेकंकर निमंत हमें चिंता करिवार अछि खाली गीत गाई दे करी मैं पाई गली हो पाई गली स्वर्गपुरर जीशु राजा के मोकर चिंता नाइनी एबे मोके एसी लगे खाली मुई सही रहिबाके घरे बसी टीवी खाली देखते रहिबाके लुडू बोली मोबाइल धरी खेलते रहिबाके
मोर इच्छा लगे खाई पी मुई रहिबाके एमती नहीं कि आम जीशु को पाइगलु कि आमर जीवन उज्जवल हैला सेपरी अनेकंकर जीवन उज्जवल हेबार अछि हालेलुया अनेकंकर जीवन भी रक्षा पाइबार अछि मोर प्रभुंक लोक माने एथि पई प्रभु हमकु किछि आगुर हमकु से डाकी दैछन प्रभु को धन्यवाद देवा आमेन हालेलुया प्रभु को धन्यवाद देवा से कहले कि कारण परमेश्वर प्राण बंचाइबा निमंते तुम मानक आगरे मते पठेइले प्रधानमंत्री हेइछन्ते से चाहिले मते मारबो तुमे मते तुमे मारबो कुआडे आसीछ जा जाओ तांकर हार्ट रे प्रभु थिबा द्वारा जीशुଙ୍କର समस्त मानव जातिर परित्राण निमंते से कौन करले निज जीवन को देइदे हालेलुया एथि में हमर प्रभु को लोक माने आमे टिके चिंता करिबा कि प्रभु हमर निकटवर्ती हेबा द्वारा प्रभु हमर पाखे रहिबा द्वारा आमे किछि लोकंकर परित्राण कारण हेइ परिबा आमे जदि ठीक जीवन काटी परिबा नै तेबे आमे किछि कार परित्राण कारण आमे निजे तो निजर परित्राण कारण हेइ परबा नै अरे कार परित्राण कारण आमे हेइ परिबा मोर प्रभु को लोक माने प्रभु को धन्यवाद देवा आम देखु सदा प्रभु कार निकटवर्ती जो मैंने सत्य भाव प्रार्थना करते जो मैंने सत्य भाव उपासना करते से निकटवर्ती से अटंती मोर प्रभु को लोक माने एथिपाई आमे निजक निजक परीक्षा करबा कि आमे तांको ठारे सत्य भाव प्रार्थना करूछु कि नै आमे तांको ठारे निहाती आमे तांकर वाक्य को पाळुछु कि नै आमे तांको ठारे सत्यतार जीवन काटुछु कि नै आमे चेष्टा करबा आज के लोक मान को छोट पाप बोलवा रोग गोटे पड़ा आसी आज लोक छोटा किसी हेब ना छोट पाप छोट सापर ही बड़ विष लोक भावुंट कौन जन जन मिछ कहते हठात मिछ कहले मु कहती एमती कहबार ना भाई बोले कौन टिके टिके बेले बेले कहबा पड़ुछि बेले बेले कहबा पड़ुछि मोर प्रभु लोक माने आम पाखरे जदि से छोट पाप भी थिबो तेबे प्रभुंकर संतोषजनक हो पारिबा नै हमर जीवन रे प्रभुंकर उपस्थिति रहिबाको पड़िबो हालेलुया प्रभुंकर उपस्थिति रे हम चलिबाको पड़िबो प्रभुंकर उपस्थिति रे हम बंचिबा पे पड़िबो तार द्वारा परमेश्वर हमर सहित जदि रहिबे हमर भविष्य बदली गला आमेन हालेलुया हमर भविष्य बदली गला भाबिबार अछि आमे मनुष्य माने अनेक चेष्टा करती किंतु फेल है जीवे प्रभु जते बेले हमर पर चिंता करिवे आमे पास है जीवा आमेन हालेलुया एजन देखुछु गोटे गुलामी जाई करी प्रधानमंत्री हेबाटा साधारण कथा जेटा गुलामी विक्रय हेबा व्यक्ति से जाई करी गोटे देशर प्रधानमंत्री हे जाउछंती माने हमर प्रभुंकर प्लान कोन जानिछंती हमर फ्यूचर को से बदलै देबे आम प्रभु प्लान कौन जानते आमको से सब बेले उच्छर रखा चाहते आम प्रभु प्लान कौन जानते आम प्रभु आम सब भल रखा चाहते आम प्रभु प्लान कौन जानते सहित रहा लोक से केबे छाड़िबे हालेलुया एथिपे हम कौन करिवार अछि प्रभु को निकट रे सत्यतार प्रार्थना करिवार अछि सत्यतार प्रार्थना अनेक विषय अछि जसबंकर विषय रे बहुत किछ अछि मोर प्रभु को लोक मान जोसेफ जोटी जीवे जो जगह थे से जगह सब विषय सफलता आमेन हालेलुया एथि मोर प्रभु को लोक माने आमे टिके चिंता करिबा आमे टिके चिंता करिबा कि आमे सत्य भाव प्रार्थना करूछु कि नै तार द्वारा हमर जीवन रे आमे अनेक सफलता हम पाई परिबा हालेलुया अनेक सफलता हम पाई परिबा तेबे निहाती आमे प्रभु को कथा मानिबा को पड़िबो गोटे पद देखिबा आमे समाप्त शेष को आसीछु दानिएल तार 3 पर्व 25 पद दानिएल 3 तार 25
ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବାର 4 ମୁକ୍ତ ଲୋକ ଦେଖୁଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇ ନାହିଁ, ପୁଣି 4th ଲୋକର ମୂର୍ତ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ସତ୍ୟତାରେ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋଉଠିକୁ ବି ଆସିବେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠିକୁ ବି ସେ ଆସିବେ, ଅଗ୍ନିରେ ବି ଆସିବେ, ସିଂହର ଗାତରୁ ବି ଆସିବେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବି ସେ ଆସିବେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ, ଅଭାବରେ, ଅନାଟନରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କି ଆପଣ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ସତ୍ୟତାରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ଅଛି, ତାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜୀବନ କିଛି କାମକୁ ଆଇବନି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମରେ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଜାଗାରେ କାମରେ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁଛି ଜୀବନ। ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି କି ତାଡ଼ନା, କି ନିନ୍ଦା, କି ଅପମାନ, କି ଦୁଃଖ, କଣ କର, କିଛି କରବାର ନାହିଁ, କିଛି କରବାର। ଆମେ ଜାଣି ନ ପାରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଠାରେ ବଞ୍ଚିବା ନା, ପ୍ରଭୁଠାରେ ଚାଲିବା ନା, ସ୍ତିଫାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସ୍ତିଫାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଡ ବି ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ ସ୍ତିଫାନକୁ। ମାଡ ଜଣା ପଡିଲେ, ଆମେ ତ ଖାଲି ହାତ ଏମିତି କରଲେ ଏମିତି ବୁଝିଲେ, ଏମିତି କରଲେ ଆମେ ଏମିତି କରୁ। ସ୍ତିଫାନକୁ ମାଡ ବି ଜଣା ପଡିନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଠିକ ସେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ଆମର ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନରେ ସଂସାରର କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆମର ଜୀବନରେ ସଂସାରର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ଆମର ଜୀବନରେ ସଂସାରର କୌଣସି ତାଡ଼ନା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସଂସାରର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଶା କରି ବଞ୍ଚିବା। ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସତ୍ୟତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଠାରେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବଢି ପାରିବା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବି? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ଜଣେଇଲେ କି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟତା ଦେଖାଯାଉ। ଦୁନିଆ ଆଜି ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଛି, କରୁ, କୋଇ ବାତ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାର ବାପା ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସତ୍ୟତାରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଧରା ପଡିଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ପୁଣି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଶେଷ ପଦ ପଢିବା, ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଏ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏ ବାକ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ। କି କଥା ଆଜ୍ଞା! ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି।
मो प्रभु को धन्यवाद दूची कि मोर प्रभु को लोक माने मु प्रार्थना कली प्रभु कोडी गोटे मु प्रचार करूथिली मते टिके लोक टिके बेसी हंसी देले किए जने लिखिथिले बहुत बढ़िया कॉमेडी बोले बहुत बढ़िया कॉमेडी बोले लिखिथिले कॉमेडी मेसेज बोले लिखिथिले चिंता कली प्रभु मोर मु मेसेज कहले लोक कॉमेडी पर लागुछि कि नरक बोले लोक कॉमेडी स्वर्ग बोले लोक कॉमेडी नै कि परे जणा पड़ जिवो कॉमेडी कोन थिला एथे प्रभु को लोक माने हम निजर जीवन में जागृत हेबा चेष्टा करिबा जदि हम जागृत हेबा नै प्रभु ठार जदि हम सत्यता रे आत्मा रे जदि हम जीवन काटिबा नै टाइम आसीबो हमक से टीवी देखाई देबे सेते बेल हमर बाट अंधार हे जीवो एथि हमर प्रभु को लोक माने हम तांग ठारे बढ़िबा तांग ठारे चलीबा निश्चित भाव रे हम दया पाइबा प्रभु निकट पहला बंची पारिबा नै निश्वास बिना जेमति मनुष्य बंची पारिबा नै सेही परि प्रभुकर बिना मध्ये हम बंची पारिबा नै कारण से निश्वास होचंती प्रभु हालेलुया से निश्वास होचंती प्रभु एथि पय आमे तांको बिना बंची पारिबा नै मु बहुत गुरे गीत लिखिछि किंतु आज मु गोटे भी गाई नै कारण मु चिंता करली कि किछि वाक्य आमे प्रभुकर सुनिबा हम प्रभुठार बढ़िया प्रभुको लोक माने प्रभु पाखरे रहिबार अछि छोट पिलार पाखरे जेते बापा थिबे जेते पिला डरबो नै सेही परि प्रभु हम पाखरे रहिले एका हमें टेंशन नेबा नै ते हम परीक्षा करिबा आज हमर जीवन को सब हमर जीवन रे अछि प्रभु अछंती कि नै ए कथा का हम टिक चिंता करिबा प्रभु जदि हमर जीवन रे अछंती तेबे हमर जीवन ठीक रे अछि हमर जीवन ठीक रे आगु को बढ़ुछि एहा हम निया जाने परिबा मोर प्रभु को लोक माने सेति भाई जो पर्यंत हमर जीवन अछि से पर्यंत आम प्रभु सहित चलवा मोर प्रभु लोक हम देखुतलु कि सत्य भाव में प्रार्थना करबा लोकन को पाखरे ही से थिबे आ संसार रे हजी की माटी की संसार रो अभ्यास रे संसार रो मत्तता रंग रस रे संसार रो परिस्थिति रे पड़ी की जालिबा लोक मानक से थिबे नै एथि भाई आमे तांकर जीवन काटिबा तांको ठार रहबा पर चेष्टा करिबा तांको आमे खोजिबा तेबा हम बंचिबा प्रभु वाक्य दे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन समस्त को प्रेज लॉर्ड थैंक यू।